Extra tijaknya. Tibramo थाथाय जोंनि आयेन पेटिनि सिग्लामो थाथाय जतन अग्ररग मिलुवे जों रबीन्द्रनाथ टेगरनि जे माखान्त स्कुल बुसखांगो कायसा स्टेज खालामदोंमोन आमनो जों आमन बागै जों दिनै रेलि नखर जाखा ओमफ्राय जों सुदु आमन बागै या बुसखांगो जुदि आन्थिंगे जों तेब रेलियाव माने जों तेब प्रटेस्ट खायनाय ताङि हिनबा जोंनि सिनिमुं जोंनि मुकुमरंनो जे फातननि जरब सोखमान बागै अनेक साइटआव दं Kuno nara koi mungbelai rok da rejak tong. Koi mungbelai sing rejak kiri pun sing koi mungbelai dinai. Jepur je dorkan nanai sing abu step nah nanai kuno belal kiri. Sing abu oro reli khai sing tongo judi bus kango tebo kuno step apa nah nangai sing tebo judi rom di kuno kaisa memory namba case nangai sing case pan dinai. Sing teman sing nabagai rejak tongo kintu hai pun sing cini sini muno sing mana dia. Omo tibarasa nih ha, omo tibarasa nih ha, omo joton tibarasa besarong no jaga salsa keplai nih. Omo sing ekdom sure guarantee. Ini mul, abang kubui sini sanlai mani, dimana kah? Kobi Guru Rabindranath Tagore ni mangthong, je stationo aroni northong, aje Umakanto Academy nor je samnai, Chini Maharaja Bir Chandra, Manikko Bahadur ni mangthong no renaningthong, abangka chini mul dabi. কারণ যতদিন পর্যন্ত অমো হাইকাই जों অমো তিসা মানে অমো গসিয়াসাক চিনমো সারা ত্রিপুরামো থা চিনি বুবাগ্রা এবং আইএনপিটি এবং তাই অন্যান্য যারা অবনত বিরোধী খাইনেরক অবচিনি সভা চলি নাই যতন সাইমানো ও জয়ন্ত প্লেস ন বড় তম শ্রাম কাজাগা जों যতন সাইমানো কাজেই जों আবনো প্রতিবাদ খাইমাং শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত প্রসাদ মারিকা এবং আবুসকাঙ্গো চিনি বুবাগ্রানি স্টেজ উঠাবো খাইনার বাকি বাধ্য মাংখা এবং চিনি বুবাগ্রা বারবার তাবো চিনি কক সাইতঙ্গো সূর্য সেন সাবো হুই সূর্য সেন ক্ষুদিরাম বসু সাবো আরো যে আরো ফাই চিনি বিধানসভা বুসকাঙ্গো বিলবনি মাংফলি নায়া জায়গা তাঙै স্বামী বিবেকাनन्दनि बुंगै চিনি আস্তবল মাতनि बुंनाय এই বনি বাগিনো তিনি जों अरो गोबां চিনি सिख्लारक सिमना लोकाल चिनी सिमना विधानसभा एलाकानि चिनी खाजानि चिनी त्रिपुरा मथानि चिनी सिख्लारक एवं आइएनपिटिनि मथानि सिख्लारक थानसा ख्लायै जों दिनै चिरि खगलाय दङ एवं जों बुसखांगो चिरि थांनाय अमायके बुसखांनि 13 तारिख अमायकेने जों लेफुंगा ब्लकआव चिरि खंनाय आगामी 19 तारिखआव जों हायनो जों सानखला इन्डे अबनि परे जुदि नियाखाय ताइबो जों सभा कतर ख्लायना बागै जों रेडी जों बुबाग्रानि एवं चिनि विशेषके विजय कुमार आंखलनि नेतृत्वआव जों सभानो जों ख्लाय थांनाय बिसने फायजाखा दिनै बिलाइनो पुइलानो मिडियारावनो हामबाय दिनै खादमानि फुनुकजागमानि हाकाय सिनि सिमना डिभिजनबाय दिनै खादमानि हाकाय तिप्रा मथा तै आइएनपिटि गै जों सारिको हिमबत हिमलाय जाखा सब्रिजों थिमि दिनै हेजामारा बाजार दिनै माकान्त जो मांथं जे कायजाक मानि आबनो जों सेलेंगै जों दिनै अजागा हिमबत हिमलायगा आबनो ताबुक रसानानि एंथुन आबनो रसावो इसिनि बर्तमान सिनि राजानो मांथंनो कायरिनानि एंथुन मेडाम नि सिनि मुंखि सर गदि आनि सिमनो मुंगाकाय आं आइएमपिटि आइडब्लिउटिनि 17 बिभागनि सेक्रेटारि मुंखाय आनि बुंखाय सबिता देव बर्मा इलेक्टेड मेंबर